እዚ ኣፎት ሚድያ እዩ ሰላምጠና ብልና ዝተፈላለዩ ቦታን ኩነታትን ኮንኩም ድላዋት ኣፎት ሚድያ ትከታተሉ ክቡራትን ክቡራናን ነሳት ዝተዋደዱ ሓፀርቲ እዋናዊ ምዕባለታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ምሳና ጸኒሕኩም ትሕዝቶታትና ክትከታተሉ ብኽብሪ ብምዕዳም ናብ ዝርዝራቶም ክንሰጋግረኩም ንትግራይ ክልተ ሰሙን ኤርትራ ኣብ ክልተ ወርሒ ንምቁፅጻር ከም ዝተተለመ ተሓቢሮም ስሕተት ኣይንደግምን ኣብ ትግራይ ደጀን ኣለና ይብል ገምጋም ኣመራርሓ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ብኻሊ ወገን ፕሬዚደንት ታብ ኩናት ትግራይ ኣጽዋርን ሶሞያ ቴክኖሎጂን ኢትዮጵያ ተቐርብ ዝነበረት ቱርኪ ዝኾነ ኤርዶጋን ኢትዮጵያን ትግራይን በተሓደ ገጽ በተኻሊእ ገጽ ድማ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ወጥሮ ብዝኣተዋሉ ወቕቲ ናብ ኢትዮጵያ መገሻ ከም ዘካየደ ተገሊጾም መሻርክቲ ኣብዪ ኣሕመድ ዝኾነ ፕሬዚደንት ሆስፒታል ከም ዝኣተወ እውን ተሰሚዑሎም ላዕለዋይ ሚኒስተር ካብ ሃገር ካድም ከም ዝተሓዘ ተፈሊጡሎ ነዚኣቶም ካልኦት ኣገደስቲ ምዕባለታትን ኣካቲትና ኣለና ምሳና ጽንሖም قدامنت أب حرشة إنفست نزجابرو سبحفتي منجستي قبوت أما تزهب مخانو بريزيدنت جنرال تادس قليتوام بريزيدنت إجزام حدار جنرال تادس ورده نزبالو لو ملكاتي تشعات تغلتشن عسر تشمونتن عام تمرت أو كتمام غالب تعمى ميكانيكال إنجينيرينج تسارحو ناو تحرشان تعزبو يوم توام بريزيدنت أب تقرأنا بانك قلقالو تحزرت ولا كوانتالو نعدا قاعد أقام كم زي لب مقلات أب ناو تحرشة زقبر مهزو نايتعود مهرتان مانت زرقاقت مخان قليتوام أب مقعاز بغنت نخيلو تنقا كم زر لزقالتو بريزيدنت تادس تكنولوجي مسارات زقابرو ناوتتات بمفراين زي زمن حرشا كان زمن يقبايلهم عود حرشا ناب ميكانيزيشن مزسققار هاب زقبار زعاردما كم زي مزوالو تكالات مهلا مازيو ساني لام دحر حزي تقراي كاب بعرينا مولو ميكانيزيشن حرشا كتسقاقاري كسرح زقبايلهم على في بيرو حرشا تقراي يتعلم برهان حريفيو بوغانم سرح حرشا ناب نقداو برك كسقاقار زخل نود جمار إلام استكال حرشانا كاب ببعرين ناب ستوادة ميكانيزيد حرشا نمسققار برزخافته وكبلو ونقالي زمولو أب زعودي كله منقستاون والقاون تكالات مدارك تأكلات كون دمات أوعام أب متسار سرح زملكات كان بيروح مول حلافنة وسيدوك سرح المخانون حبيرهم الله دعم ميكانيكال انجينيرينج باتي زرايو زنادة سرح تمكرو سققر ميكانيزيشن زرلي انفستمنت بوتاك نكوابو كم ستوسن اللو مكتل حلاف في بيرو اندستر سقراي ايتا محارق ورم كايل قليزوم ميكانيزد حرشان او اشتعدي كفرن كبيد شرفوت ازد حانن بمخانو كالي زد الحاجز المقبارون دلواتين ايلام دعم ميكانيكال انجينيرينج نازي سرحة زرليو نترى نقراتن حدزينا مدزينا مسفين اندستريال انجينيرينج كم زحقزو تحبيرو لام بدعلي 100 مليون قرش زواقوم علاو النت وتسيت ميكانيزيشن حرشة حلاف بير حرشان هفتفترون تقراي ايتا عالم برهان حارفيو مكتل حلاف بير اندستري تقراي ايتا محارق ورم كايلن كالوت حلفت بيرون تاريخي وميوم حبرات إمارات عرب أبي تبيع وتدرى معسكر تانت كم زلا دحر مقلاتهم سلسلة أبلات بايتو أمريكا بالعلي إمارات قدات وارنا مقبار من قصاص جميرة ملوم قدايت بزاربا وانا رس زينا خوين زغني بمعخن زينا رويترز زت تقالت بحبرات إمارات عرب أبي تبيع كل البنشان قل قموز زت تانت عبي وتدرى معسكر حزون أكات عخويني أطل اللهم حايلتات وهاب قلت في دقف بوغانون حايلتات ستا من قستيقات السلام حايلتات قلت في دقف السودان بالبورحان زمرح سراوي السودان مبالك العيقزي بسبع البونفرتين مساقري دير إلى كم زجبر قليتهم حيلتات قلت في دقف أبت سودان تشادن زرخب قل في سوا مسمر استقبر متقعتي وحز حجز نمزراجن سبيلا وسقين مجدادن زعلم مخانب مجلاز حبرات حجراتن بايتو تطان نتمتقعتي كونن هزو سقمتي كوسرون زويا إذا كم زي لون كله جد أولنا السودان وأفريقيا حبرت نملعل جبت زغربت حطه طبعا نت كم زي رخوة تقليتلهم أبز حزوان بيت مخرج الآن تطان أفريقيا حبرت بجزا بريزيدنت نت تمرح زلا جبتي بمنستر قداتا بلا سودان كابت تنبير الله زلو قد عبالنت كتلعلن نمنقس جنرال عبد الفتاح البرهان أفلتقو هابون زاربت حساب طعامو كم زقات أمو يتحبيرو زلون توكلت هاقرات أفريكا قد سودان قدم ملعالو كمالو زقبوهم قلت كونتات كم زلو مقلات سودان تايمس يتصابتيوهم قبطي بزي وقعو من قدن منستر قدات سودان مسمزنهم منسترات أفريكا متأسار دقف نمأكاب زقبر تفتنون كم زي تعوت تحبيرو لهم أفريكا حبرات إن السودان كاب عبالنت زقددا عسران كلتن جنرال عبد الفتاح البرهان كاب عبالنت زقدا عسران حدن جنرال عبد الفتاح البرهان قدام منستر زنورو عبد الله حمدك كاب سلطان أقليسهم نهيتوان أواج دحرم أواج مخاني زكار أبسم نزم منستر زاقدا السودان هاقرهم نابت حبرت كتملس أقداس مخانو كقلتون كالو عبد الله حمدك وان مسم رحت حبرت نمزراب نابد سابا كم زمتو تقليتو لهم منستر وطايا قدايات قبطي بدر عبد العاطي تحبرت عب قداي من لعال قدا السودان كساب حزي أبسم كم زي بصحي يوم مرقاقيتهم
ፕሬዚደንት ታብ ኩናት ትግራይ ጸዋርን ሶማያ ቴክኖሎጂን ኢትዮጵያ ተቀርብ ዝነበረት ቱርኪ ዝኾነ ኤርዶጋን ኢትዮጵያን ትግራይን በተሓደ ገጽ በተኻሊ ገጽ ድማ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ወጥሪ ኣብ ዝኣተዋሉ ወቅቲ ናብ ኢትዮጵያ መገሻ ከም ዘካየድ ተገሊጾም እቲ ፕሬዚደንት ናብ ኢማራት ዓረብ ንሎሚ ክገብሮ ዝሃቀነ ዑደት ሃንደበት ከም ዝሰርዞ ድማ ተፈሊጡሎም ፕሬዚደንት ቱርኪ ረጢብ ኤርዶጋን ንሎሚ ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዑደት ንምክያድ ወጢኑ እኳ እንተነበረ ንጉስ አቡዳቢ ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ አል ናህያን ብዘጋጠሙ ናይ ጥዕና ጸገም ትዑደት ብምስራዝ ናብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ወጋዕ ዑደት ከም ዝገብር ቤት ጽሕፈት ኮሙኒኬሽን ቱርኪ ኣፍሊጡ ዘሎ እዚ ዑደት እዚ ኣብ ዝዋቀርን ኣፍሪካን ማእኸላይ ምብራቕን ዓብይ ጽላ ክህልዎ ከም ዝኽእል ይግመት ፕሬዚደንት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ አል ናህያን ብዘጋጠሙ ሃንደበታዊ ሕማም ወቕዒ ኣብ ሆስፒታል ሕክምናዊ ምክትታል ይግበረሉ ከም ዘሎ ካብ ኣሶሺየትድ ፕረስ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይመልከት ፕሬዚደንት ቱርኪ ጠይብ ኤርዶጋን ነቲ ሎሚ 12 ለካቲት ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ክገብሮ ዝነበሮ ምብጻሕ ብምኽንያት ሕማም መራሕቲ ሃገር መሐመድ ቢን ዛይድ አል ናህያን ሰሪዝዎ ኣሎ ኤርዶጋን ምስ መራሒ በቴሌፎን ተዘራሪቡ ቅልጡፍ ምሕረት ተመኒሉ ኣሎ እዚ ምብጻሕ እዚ ንግዜ እኳ እንተተሰጋገረ ኤርዶጋን ጽባሕ ሰሉስ 10 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ብዕድመ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ናብ አዲስ አበባ ከምርሕዮም ዝዑደት እዚ ፍሉይ ዝገብሮ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንመላእ ዞባ ስጋት ኮይኑ ኣብ ዘለዋን ምዃኑ እዮም ቱርኪ ንሓድነትን ሉዓላውነትን ሱዳን ደጋፊት ምዃና ብተደጋጋሚ ክትገልጽ ጸኒሓ እያ በአንጻሩ ድማ ኢትዮጵያ ንሓይልታት RSF ዝኸውን መሰልጠኒ ማዕስከር ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከም ዘዳለወት ብሬይተርስ ዝወፀ ጸብጻብ ነቲ ኩነታት ተኣፋፍ ገይሩ ይርከብ ምስ ኢትዮጵያ ጥቡቕ ዝምድና ዘለዋ ቱርኪ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ኣውሮፓ ኣፍሪካ ማእኸላይ ምብራቕን ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያን ዘይነዓቕ ተሰማዕነት ረኺባ እያ ቱርኪ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ንግዳዊ ወፍርን ወታደራዊ ዓውድታትን ዘለዋ ጽልዋ ንዓበይ ምስከደ ግጭታት ዶ ንምባልን ሰላም ንምምፃእ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ትፃወተ ግደ ንዓበይ ይመጽእ ኣሎ እዚ ብፕሬዚደንትን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢን ዝምራሕ ተበግሶ ኣብ ዓበይቲ ዓለማዊ ግጭታትን ዘተሓሳስቡ ጉዳያትን ዘለዎ ግደ ጎሊሁ ይርአ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ኣቓልቦ ሃገራት ምዕራብን ማእኸላይ ምብራቕን ኣብ ዝስሕበሉ ዘለዋን ፕሬዚደንት ቱርኪ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ክልተ ወሰንቲ ሰብ ተራ ናይቲ ዞባ ክበጽሕ እዮም ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ናብ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ምብጻሕ ኣብ ሓበራዊ ጉዳያት ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ከምኡውን ዝተፈላለዩ ስምምዓት ምፍርራም ከጠቓልል ተፅቢት ይግበር እዚ ዋላ እኳ ብዝርዝር እንተዘይተጠቐሰ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓብዪ ጉዳይ ዝኾነን ንሰለስቲአን ሃገራት ዝምልከትን ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ከምኡውን ምስ ሶማልያ ዝተኣሰሩ ጉዳያት ኣመልኪቱ ዝርርብ ክካየድ ትፅቢት ይግበር ኣንካራ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዩክሬንን ሩስያን ከምኡውን ጣሊባንን ፓኪስታንን ዝገጥሙ ጸገማት ኣብ ምሽምጋል ልዑል ተራ ተፃዊታ እያ ኣብ ካልኦት ዞባታት ንዝርከቡ ተቐናቐንቲ ንምትዕራውን እማመታት ኣቕሪባ ኣላ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ቱርኪ ኣብ ጎረባብቲ ከባቢታትን ሰፊሕ ዞባን ዘለው ስሙር ዝምድናታት ዘይብሎም ሓይልታት ክትሽምገል ጸኒሓ እያ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ከውህብ ይኽእል እዩ ዝተባሃለ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ሃርጌሳን ድሕሪ ዝተፈረመ ስምምዕ ምስ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዝተፈጠረ ውጥሪ ብሽምግልና ቱርኪ ተፈቲሑ ቱርኪ ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ሶማልያን ቀጥታዊ ዘይኮኑ ኣኼባታት ተኣናጊዳ ኣብ መንጎ ኣብ ታሕሳስ 2017 ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ፕሬዚደንት ሶማልያ ሐሰን ሼክ መሐሙድን ናብ ቱርኪ ብምኻድ ስምምዕ ፈሪሞም እቲ ብመንጎኝነት ፕሬዚደንት ቱርኪ ጠይብ ኤርዶጋን ዝተገበረ ስምምዕ ሉዓላውነትን ናጽነትን ክልቴን ሃገራት ኣፍልጦ ዝሃበ እዩ ቱርኪ ኣብ እዋን ጽንተታዊ ኩናት ትግራይ ንስርዓት ብልጽግናን መሻርክቱን ናይ ኣጽዋርን ሰሙያ ቴክኖሎጂን ሓገዝ ብምግባር ብተደጋጋሚ ትለዓል ሃገር ምዃና ዝፍለጥ እዮም ንትግራይ ክልተ ሰሙን ንኤርትራ ኣብ ክልተ ወርሒ ንምቁፅጻር ከም ዝተለመ ተሓቢሮም ስሕተት ኣይንደግምን ኣብ ትግራይ ደጀን ኣለና ይብል ገምጋም ኣመራርሓ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኣመራርሓ ብልጽግናን ላዕለዎት ሓለፍቲ ምክልኻል ሃገር ናብ ዘሳለጡ ውዕፁ ኣኼባ ኣብ ትግራይ ልዑል ደገፍ ስለ ዘሎ ሕሉፍ ጌጋ ከይፍጸም መምርሒ ክወሃቦ ከም ዘሎ ኣብቲ ዝተሳለጡ ዋዕላ ፈጠሚጦም ከም ሓበሬታቶም ኣብ ትርኢቶም ኣብቲ እዋን ምኽባር ሕጊ ናይ ዝበልዎ ምክልኻል ሃገርን ሰራዊት ሻዕብያን ብዝፈጠርዎ ስሕተት መንእሰይ ትግራይ ነብሱ ከድሕን ብምቅላሱ ነቶም መንግስቲ ፌደራል ዝሃድኖም ብስሑት ኣንፈት ክድሕኑ ክኢሎም እዮም ክብሉ ንዝተቐመጠ ኣንፈት ብምጥቃስ ገሊፆም ብግልፂ ቋንቋ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ናብ ትግራይ እንተኣቱ ህዝቢ ከየበሳብስ ግልፂ መምርሒ ክወሃቦ ይግባእ ትግራይ ከም ቀደም እንተይኮነትስ ለውጢ ዝድግፍ መንእሰይን ህዝብን ኣሎ ክብሉ ሓቢሮም ሰራዊት ትግራይ እውን እቲ ናይ ከተማ ከም ዝተበተነን እቲ ንዲዲኣርን ንደሞዝን ጽበ ድኻ ወዲ ገባር ቁርጽ እንተኾይና ዝብተንን ተኺልኩ ዋጋ ምኽንያት ዘይብሉን ይክብሉ እዮም እቲ ገምጋም ከም ዘመላኽቶ ገሊፆም ዘሎም ከም ሓበሬታት ገምጋም 60 ሚታዊ ኣብ ሰራዊት ዘሎ መንእሰይ ናይ ለውጢ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ተኹስ እንተትጀሚሩ ነብሱ ዘድሕን ወይ ድማ ናብ ዘዋፈሮ ዝትኩስ ሓይሊ ክብሉ ኣመላኺቶም ነዚ ዘድሊ ገንዘብ እውን ንመራሒ ሰራዊት ንምድላል ክምደብ ከም ዘሎ ሓቢሮም ከም ደጀን እንት ገምጋም ድማ ሰራዊት ምክልኻል ናብ ትግራይ እንተኣቱ ኣብ ራያ 70 ሚታዊ ደገፍ እንተለዎ ኣብ መቐለ 60 ሚታዊ ኣብ ምብራቕ 55 ሚታዊ ኣብ ማእኸላይ 40 ሚታዊ ኣብ ሰሜን ምዕራብ
ትግራይ 30 ሚታዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ኣንፈት ከም ዝተቐመጠ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም መደረ ዶክተር ደብረጽዮን እውን ናይ ፍርሕን ኣቕሊ ጽበትን እምበር ንሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዝዓግድ ሓይሊ ከም ዘየለ መደምደምታ ከም ዝተቐመጠ እቶም ምንጭታት ገሊጾም ኣለዎም ሰራዊት ሻዕብያ መሬቱ ንምሓዝ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ድፋዕ ክገብር ከም ዝኽእለን ነዚ እንተ ዘይተሳኺዕሉ ዓፋርን ኣምሓራን ከም ቀንዲ መከላኸሊ ዓውዲ ክጥቀም ከም ዝኽእል ትግምጋም ከም ዘቐመጠ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ይኸትት ኣሎ ኢሉ ድሕሪ ምዝራቡ ነዚ ምክት ዓቕሚ ኣለና ክብል ተሰሚዑ ነይሮም ዶክተር ደብረጽዮን ህዝብነት ናይቲ ዝኸረር ዘሎ ኣሰካፊ ኩነታት ሓደገው ዓብዪ ምዃኑ ብምዝኻር ድማ እቶም ፈረምቲ ኣካላት መሰረት እቲ ዝኣተዎ ውዕል ፖለቲካዊ ዘረብ ንኸካይዱ ብዘይ በዓል ሕዳር ዘድሊ ምቅልጣፍ ክግበር ነቲ ኣፍሪካዊ በድሆ ኣፍሪካዊ ፍታሕ ዝብል መትከል ንምትግባር እዋናዊ ኣቦ እምበር ሕብረት ኣፍሪካ ሓላፍነቱ ክዋፅእ ሓቲቶም ኣብዚ ቅንያት ክልቲኦም ወገናት ኣብ ከቢድ ምትፍናን ከም ዘለውን ሓልሓሊፉ ኣብ ገለ ቦታታት ግጭት ከም ዝተረኣየን ዝከር ኮይኑ ሰራዊት ፌደራልን ኣብ ደቡብ ትግራይ ሰራዊት የጸጋዕ ከም ዘሎ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ሚኒስተር ጸዓት ዩክሬን ነበር ካብታ ሃገር ክወጽእ ኣብ ዝፈተነሉ ተታሒዞም ሚኒስተር ጸዓት ዩክሬን ነበር ካብታ ሃገር ክወጽእ ኣብ ዝፈተነሉ ግዜ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወ ሰበስልጣን ሃገር ገሊጾም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብብልሹና ሽሞም ካብ ዝተጠቐሱ ሰበስልጣናት ሓደ ዝኾነን ድሒሩ ካብ ስልጣኑ ዝጣልየን ጀርመን ቻሉሺቸንኮ ዩክሬን ሓዲጉ ክወጽእ ኣብ ባቡር ከም ዝተተሓዘ ተገሊጹሎም እዚ ሚኒስተር ነበር ሓደ ካብቶም ኣብ ምዝማት $100 ሚልዮን ዝተሳተፉ ሓያሎ ሰበስልጣን መንባሩ ኣብ ሓምለ ተጠቒሱ ነይሮም እቲ ተግባር ብልሹና ንምምሕዳር ፕረዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ካብ ስልጣኑ ካሊ ይኽእል እዩ ዝብል ስጋት እውን አንቂሉ ነይሮም ምሕዳር ዘለንስኪ ሃገሩ ቅድሚ ብሩስያ ምውራራ ብልሹና ካብቲ ሃገር ክጸርቅ ቃል ብምእታው እዩ ናብ ስልጣን መጽዮም ኣብ እዋን ኩናት ናይ ቀረባ ኣማኻርን ሓላፊ ስታፍን ዘለንስኪ ዝነበረ አንድሪ ይርማክ ገዝኡ ድሕሪ ምፍታሹ ስልጣኑ ከም ዝገደፈ ይፍለጥ እዮም እቲ ፕረዚደንት ይኹን ይርማክ ኣጥፊኹም ተባሂሎም ይተኸሰሱ እንትኾነ ግን እዚ ናይ ብልሹና ጉዳይ ምስተልዓለ ብመሰረት ቅዋሚ ዩክሬን እቲ ሃገር ካብ 2022 ንትሒዛ ኣብ ትሕቲ ወራር ሩስያ ካብ ተኣቱ መረፃ የካየደትን እዚ ናይ ብልሹና ጉዳይ ምስተልዓለ መረፃ ካይድ ካብ ኣሜሪካ ጸቕጥ ክብር ተኣተራዮም ሃገራዊ ቤት ጽሕፈት ፀረ ብልሹና ዩክሬን ብሰንበት ኣብ ዛዋ መግለጺ ድማ መርመርቲ ነቲ ሚኒስተር ጸዓት ነበር ደባት እቲ ሃገር እናሰገራ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ገሊጹሎም ኣብቲ መግለጺ ጋሉሼንኮ ብግልጽ እኳ እንተዘይጠቐሰ ብሓያሉ ማዕኸናት ዜና ዩክሬን ግን ሽሙ ተረቂሖም ጋሉሼንኮ ን3 ዓመታት ሚኒስተር ጸዓት ኮይኑ ድሕሪ ምስራሕ ንሓፂር እዋን ሚኒስተር ፍትሒ ኮይኑ ኣገልገሉ ነይሩ ዘለንስኪ ኣብ ሕዳር ካብ ስልጣኑ ክወርድ ክሳብ ዝነግሮ ድማ ኣብ ስልጣን ጸኒሖም ንዑ ዝተከአ ሲቪትላና ሂሩንቹክ እውን ኢዱ ኣብ ብልሹና ከም ዘእተወ ምስ ተፈለጠ ካብ ስልጣኑ ክለግስ ተገይሮም ሃገራዊ ቤት ጽሕፈት ፀረ ብልሹና ብዛዕባ ማሰርቲ ጋላሽንቹንኮ ዝኾነ ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ እኳ እንተዘይሃበ ጊዜኦም ሰኣኻለ ግን ሓድሽ ሓበሬታ ከም ምዃኑ ገሊጾም ነቶም ሓለዋ ኣዶባት ክሃድሙ ብዛዕባ ዝፈተኑ ሰበስልጣን ጸብጻብ ክህቡ ድሕሪ ምሕባሮም እቲ ሚኒስተር ነተወሳኺ ምርመራ ናብ ኬቭ ከም ዝተወሰደ ሬድዮ ፍሪ ኣውሮፓ ሓቢራ ሃገራዊ ቤት ጽሕፈት ፀረ ብልሹናን ካልእ ኣካል ፀረ ብልሹናን ዝኾነ ትካል ከም ዝገለጽዎ ስርሒት ሚዳስ ዝተሰመየ ሰፊሕ ወፍሪ ፀረ ብልሹናን 15 ኣዋርሕ ምርመራ ከም ዝቐጸለን እዚ ድማ ውጽኢት ምዃኑን ሓቢሮም ክብራትን ክብራንን ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ነሳት ዝተዋደዱ እዋናዊ ምዕባለታት ኣቕሪብና ዛዚምና ስለተከታተሉና ነመስገን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኣፎት ሚድያ ኹኑ ስሰናይ ንምነም